ASMR. Ito na mangihi. Hi guys! We are back! We are back to our vlog. No, live. Correction, it's live. So hello guys. Guys, I'm here. Dala siya og bulldog. Okay. Well, nga na jud me. Nya ka pa mi jud mi mag live. Sama na siya! Okay. Tada! Dami. Tada! Tada! Kinate 5 viewers that. So, ni-share to group. Ayaw pa ako sige, brightness kay Ah, sige. Ay, wala akong flash. May flash na ito? Sure, uy. Hindi mo kalaro eh. Ay, sipon ako. Ala, sorry. Nabigason yung Karton Emma. Ooh. Chua I like you. Uy, namin gano'n. Hindi makita ang kuan. Comments. Ganito na pagpakita. Turn off guro ni Ashley. Makita. Swipe left to reveal comments. Ay, naman ko yun. Ano siya? Kailangan mo doon? Parang sa cellphone. Alam. Dapat ito mag-inom juice challenge. No, Doon naman ay. Yan, di ba? Dana, ano ba no? May comments? Ano po man? Kaon. Hi, Kim! I miss you, Kim. Kaulip daw talaga. Asa karon Kim? Ay, dali na di makita. Oh, ba? Double. Halang kayo. Ito mag... Ano? Asa isa? Kaon pa guys. Mag-podcast ka. Sa tampa. Hi guys! Let's eat! Eat guys! Let me eat guys! Ito na si guys. Guys, let me eat guys! Hala! Wow! Just storyahan dapat natin para Hi, Sophie. Hi, Ashley. Ah! Hi. Supi! Hi, Sophie. Oh, Hi, Sophie. Maya. Hi, Angel. Hindi ko magitan. Pag ano? Isa to? Podcast. Podcast. Halang tayo. Hi, guys. So, mag-podcast me. Ano na eh? Podcast. Reveal ah. Hindi siya reveal. Like something K-drama. Papakita ba? Kaya tayo man. Okay. Ano mo man live? Wala, di mo gud ko makita. Ano? Giluod na ko. Ay, giluod ko boy, shit. Look ng cheese, no? Dami man good. Tuwi lang ilang juice. Isa na view. Pag ask Si mag-question, guys. Wanta, si Steven, si Mar. Si Marl. Saan si Marl doon? Steven, Christian, and Papakita ko. Mark. Hi, Kim. Ask mo question. Mag-live selling na lang mi guys. Pagkita lang ako mga kanina. Oh, giluod na. Giluod mo? Oo? Ah! Ay, mo nang sagro. Uy. Sorry po. Ay, pag ano mo guys, kung kasi gusto niyo mo na mo next. Comment, nag-comment. Pag-comment mo guys. Mag-live selling na lang ta. Ito, tumbulag, maligya. Mamaligya mi guys, wait lang. Kasabay mo kancha. Guys, gobo kayo si V.
kay CV din. Ano kay uyab, Tet? Nakala na view. Wala lang Nasa yung 13 show. yung Show, nag-viewers. show. Nasa 13 nga viewers. Shout out kay Bourbon John Devil Dodo Labis. Ay, sino? Levius na. Ano? Dili makita ang Kim, tagna sa 14 viewers. Yes. So, 14, 12. Ay. Hi, Mary. Hi, Mary. Hey, Mary. Si Curly We Mary. miss you. Ah, okay. Ang gwapa. Kadang siya yung book, Mary. Yeah, super. Hello po. Ralph. Hi. Hi daw. Hello. Mao na, Kim. Kala nag-comment. Wala ko riyab, Kim. Di na ko Kapoy. Di na daw mabalik si Mary diri, guys. Ano din naman ako balik? Ay, mabalik ang baby, no? Luod man siya po. Ako po, Mary mo. Transfer ka, Ikaw siya Mary. basta. Kanang dagan na kayo, kanang dagan na kayo naka... Ano siya? Ano saan? Hindi lagi makita ang dagan. Wala yan ko ah. Lubo. Do not eat. Ikaw na to, guys. Kuan, 1K comments. 1K Ikaw na comments, lang. ikaw na lang. How old na ka, Ashley? I am 15 years... Ay! Ano na siya? I'm 21. 21 na siya. Ano, nagtanong ako. Ay, mag-podcast na nagiming. Wait lang. Ara. Aray. Ay, sorry. Kisa ning Japanese. Japanese ni? Yeah, magtanong ka ng topic. Mag-podcast me about... Podcast me, guys. It's a question. Ilood na ko. Ay, yun na lang. Have you ever... Hello. Kelly A. Yan. Ay, for Ashley, diha, for Ashley. Have you Hello. ever, panang like someone, pero, Younger than you. yeah, younger than you. Ay, comment. Ay, Ano ba na, kanang present or, no, actually, no, have you ever like someone younger than you? most of the, Loy! Private. Private. Kung ka na, public ni, makita ni Ay, mama. Tet! Isa to yung ginapadungan-dungan sa... Wala halaman ako na yun. Gilo mo, gilo. Ganun kasi, notes. Ay, si Juan to, no? Wala. Sama kayo. Wala. Ano siya, kanang shubi-shubi? Ah, Shubi. Kung sa nag-ipang storyahan, guys. Nag-start iyang name sa letter? Lolo. Haloy! Carla. It's sound like... Hi, Jella! Hi, Jella. Ayaw sila pa sila. Isa na sila. Kasabit yung mana dito. Really? Kinso? Gusto ko sa friend ni mama. Ako ba? Yes. No. Ba't na siya? Super smart person. Pretty. Smart girl. Asa ko lip tent? Left hand? Kasi yung left hand. Para yung left hand. Warot na niya eh. Katawad ako. Sama po dani. Ay. Iyabos o Pwede namin. kayo bantay-bantay sa kamakopten. Dito, nagbantay mo ka dito last. Nakita siya ni Vance, no? Ano ni Bam? Nagbantay na mo ko ito kayo na wala si mama. Uy, init kayo ito. Pero pag ko, di ba init, no? Di naman init. Init. Kakapit kayo magulat kag 3 hours. Suggest mag-movie. Ay, oh. Tao na mo. Nakaroon mo guys. Hello, enjoy. Wala na naman ko. Hi, Jella. Tagahan na siya. Uy, ask mo question. Hello, enjoy. Gusto na lang.
Gamay na ako ng tanaw. Ito na, di ate. Pumunta ka diya. Ay, sige, magkuhan na lang ko. Mag-usap pa ng... Ang podcast kayo tatapos. Pwede na Podcast ako siya. question. Topic. Og title sa tong podcast. Okay. Mag-background ay, bawal man din yung music na. Lagi. Bawal na. Ay, dato mag-music ka. Wala lang daw. Sumakay ako sa jeepney. Antipati ko. Tabi. Antipati ko. Ay, sorry. Mr. Antipati ko. Saba ni rin. Papa-music tayo. Dali ako. Uy, plano ko mga itong laptop sleeve do. Hmm? Dugon kig mga cute nga laptop sleeve. Mga bag sa laptop ba? Ay, oo. Alam ko, mga mauna ko. kuket. Mauna ko. Sabay tayo din. Ay, gusto ka ng backpack ng dude. Ano, naulog. Dugon kig cute ba? Bakit ba napaka-antipati ko? Pwede ko nag-view ni Karo. Kung nag-view niyo mga uyab. Hindi namin alam. Sa Guys, mag-gato ka na favorite yung tani. color. Mag-chat si Jerry na. Ayan na, Jerry. Peng Okay, ako, po. Jerry. Peng. Jerry na, peng. Sana? O Oh, matas ano na sa yun. akong favorite color? Gitawad mo na eh. Eh, nabalit siya gano. Gaya-gaya. Naman eh, libre nga ako, screw. Ayaw ko bigay akong bangs. Pang sa hagin. Gaya-gaya. Number 1 na siguro, Vicky. Pag Ayun. maglupa na itong kuhaan. I-try, mangguro na ako na. Kasi pa music na ako. Kaan? DJ. Ay, Demon Hunter. Ay, overcoming Soda phobias pop. daw. Ah, Demon Hunters. Yun naman ikaw na Soda pop. Dapat instrumental na ba? Uy, kay mabanta. Gani. Pero ito movie. Yan o eh. Doon pa ba nila Parang busog na to. Makatulog na to. Super-busog. I'll be broken to a million pieces and you can't go back. And I'm Okay. seeing all the beauty Girlies, please, in the- podcast. mo! Girlies, please, podcast. Okay. Girlies, ano siya, weekly discussion on trending topics, celebrity gossip, and reality sige, sige. TV hosted Kasi by kwan ron. besties, ha? Ano sa'y trending ron na ano? Na issue. Ayun na issue. May issue nga trending. Ayun ang issue. Pero grabe ang ha-sisters ron. Nanap siya sa Japan. Grabe sila tour boy. Gikan Wala pa sa... sa live vlog, no? Wala pa yung vlog. More on ano lang sa Instagram. Gikan sa... Hato sila Wala first ko, na paano? to. Hato sila nga to gani first. Bati. Bati. Ha? Bati dito. Si Bati na. Dahil may Bati. Oh, na. Bali? Bali! Bati. Sorry. Sorry. Yes. Perfect. Paano ba natin? Oh. Diri lagi makita kung kinsa nagtanaw. Ay, positive. Ya dili makita diri. Nakakuha, no? Dapat mag yaw ta para ninitan. Di na Megan. Start na ang podcast. About mental health. Ay, yan na lang. Makaubo lagi ni. Ang isipon ko. Ay, kani. Sipon ito. What are some effective ways to net ay Sumagot! Pang Sir Mio, ano ay? Hi, Sir Mio! Hi, sir! Ay, di ba may friend sir doon? Yan, niliba ko lang sir. Ano ka naman sir? Bro, mas sir guys. Sir Mio, good. Ayoko. You're so really a great teacher. Simple. Pawa, walang isa diya, base. Chan. Sa mga siya, uy. Hi, Gina May Laga! Ay! Simple.
Wala ginag-view imong content. Malamang ko. Napay ka out diha. Yes, we have some Sa mangka. here. Masukod daw We siya. have bulldog here. Mas like gani ang baba. Mas tayo ang baba ni. Mas like ang baba ni Megan. Kung dito ko yung tinidor. What's your... Ay, about life. Parihara mo itong last week. Ako man gusto. Ano nakaon mong data? Ano man gusto? What's... Makapirit ka dahil. Kaya Ay, what's one thing... Hi, Ed, gipangita na ka sa imo. Paunin na to kay imo alaga na lang ko sige. Uy, kay Ashley, may na-account ka. Gara ka. Kita mo kung ako ako? Iba na ka? Question Iba number na? 1. Oh. Question number 1. Okay. What's one thing you wish you knew when you were younger? Wala mo? Ay, dapat ka. Daoy mo. Ah, you wish you knew when you were younger? Siguro kuan. Kuan. Kanang pag-awayan ko sa akong mga friends sa ulo ko, di ko musukol TV, ilok ako. Muna, nagdala na ko siya hantong dito ko ba naman Ako, di ba ako nag... Di mo ako Mayulok ginaaway. lang Dili ko yun. ginaaway. Ba't awin ka? Di ko Ay, dala ginaaway. ko mag-friends sa una no. Kuan day kanang mga Wala ako. kanang atik sa teacher. Nga naman. Ako man teacher kayo, di ba, pag mga bata kayo, dapat dari wala ko. Yung pag ito nagtako na ko na, di mo rin yung ano may tabuday, no? Ito bata pa ka naman, utuon lang ka ba? Pero, well, Ako, wala. 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 Um... How do you feel, how do you define Ay, success? about friendship na lang. Out. Cheese. Cheese. What's Kay the nga, no, most super memorable- cheesy kaayo si Kuano siya. Kana ang mga thinking question na. Ay, Tata? naka-public mo na. Dili, okay naman ka. Asa mo ka? Ano ni ate, uy? Masikat. Ay, dapat hindi na ako katawa. Bro, kung kayo katawa, uy. Okay. Questions about friendship. What's the key to building strong, lasting... Oh, man. Kuan. Ay, tara, tara, tara. Honesty. Tara. Ah, kato, okay man to. Honesty. Honesty. Kung gusto ka Loyalty. makabuild og... Ngayon, naka-public ako pa rin. Okay. Huwag ka mag-comment, naka-public ang aking ano. Kaya na. How do you handle conflicts or disagreements with friends? Communicate. Communicate. Express That's yourself. the key Oh, to dapat tapos. having strong... Ano? I-express nimo. Example, what if kay kanang example kami na may gisulti sa imo. You need to express. Never magtago ka ng Ay, okay naman Ano ba? kung na kay secret, pero... Kaya kung personal na dito Yeah. siya, dili niya mo feel nga iingon. Okay Yeah, lang. okay lang At least, mo na. Tapos, Pero iingon niyo mo nga, ingon anak. Para aware. walay- diba? pag na disagreements or conflict, di ka mag-post. Post! Dapat kuhan na lang ka ng... Ano, Jod? Ah. Kailangan Ano? kayo na mag-kuhan. Ikaw mo na mag-post mo! Uy, Oh, no, ikaw may yun. express na na. Dili mo na, nag-post mo ka. Ay, Unsa ka na di mo mag-away maili? ba? Uso ko may... Ha? Ano ko may... Ay, wala kayo, maili na ito. Kane. What is the most memorable experience you've had with a friends? Kanang kuon, maglaog. Gabi ka ng Gabi. kompleto, mi. Alam na sila. Angel, Recently No, lang Kaya. yun. Sa kung natatagpuan, no? Megan, kami. Like Kia. First time ako maglaog ng gabi. Pero, Mawalay occasion. Pinakula to ilang Yeah. ka ng kompleto talaga. uy. Naaguro. Katong tayo nga nag... Itong last mo sa mga ito niya. Ay, Katong kan... outfit. It's either na ay kuan, absent Magic kulang. isa, o
Pero the most of the time, kami na dyan tulog po permente. Kami namin taga-poblasyon. Tagawagasa. Yung maglaglag. Ya karon, just Kalamay siya, pero ay. ya kanang kuan, kanang anang laang surprise ani kay bago lang, kabalo namin magkuan, mag-stroll namin. Yan, Dili mamakay man na may nag-stroll sa motor. Hindi mamaklay guys. Yes. Kawaton ang motor ni mama, di man First time ako, no? Salamat Auntie Balileg. Ay, lang Thank you so much. Chat lang. Next is what's the key to build a strong lasting friendship? Ano ba Honesty. ganina? Paglibakanay mo. Para mas strong ang yung friendship. Kuan. Open, ano? Honest. On honesty. If naay sa dili gusto ay kanang nakay something ka bothered isa ka friend mo. Lingon na mo. Press na. Pino ko no, ganyan na rin siguro sa akong buhok. Kay ko. Listen, Ano, conscious good. man ka. Mm. Ano, conscious ka, te? Wala nang Hindi ko lang sa akong buhok, gusto na kumutaas sa akong buhok. Okay, about ano na punta? Love. Okay, kamura. Ako lang mag-question sa inyo. Ha? Apil mo. Jason! Oh, Jason! Jason, gusto ka mapisang mo live, Jason? Inawag doon, lagi na siya gapong sa DC. Si Anaro to, sig pangagdag na ako. May kwarta eh. I have so many Okay. plans. Ay, dara. What's the most memorable romantic gesture you've experienced? Romantic gesture. Everyday, pag naa siya, guni, ano, ay, nakaban. Ako kay... Quality time, doon na siya. Ako kay ko. Yeah, kay notes. Joy. Notes para yung ang love language ni Totet. Matya, magsayahan na sila sa chat. Di ba sigot na sila? Wala. Next question, guys. Siguro niya mo chance. Siguro niya mo What chance. does love mean to you and how do you define it? What does love? Thank you for Ay, that dala, wonderful dala. question. How do you know when you found the one? The one. Well, Well, man ano yun? Oo, ma-feel man na. Yung isa pa, Career Ay, change tag topic, guys. I don't- About sa tong... Yung sa man. Friendship lang, okay naman, friendship. gani. More Friendship na lang, na lang. more friendship question. Nanay mo love, oh. Huh? Hi, Ban. Ha? Ha? Suga? Ah. Hi, Ban. Pag hi food, nag-hi ako. Ano, huwag yung pansin mo. Loko. Dara. Sige. No, para sa ko na question. Yeah. If your friend was going through a tough breakup, how would you support them? Chat. Ako ay, shot. Dili, pag-kuan. Shot. Tabangan siya yung pag-gawa sa bati. Ayaw, hindi mo ko mag... Dili po ta mag-medal. Dili po ta ay... Ano lang, support. Ano, Oh, listen both side. Ano ba? What if magud imo ding friend ang naay mali? Hindi ay mo ikampiyan, ano ba? Ingan mo gusto mag-say. Next. Dito, Diyos mo. If your friend was moving away, how would you maintain the friendship? Mayas na ko, guys. Gusto niyo ikon sa comment. Ako, transfer na mag-school mo. Napandal, namang good ko. Yang UM, tinuodol, yun siya. Okay. mag-nursing. Nursing ko ba? Ikaw niyo, waka na ako. Nakapiro eh. Hindi naman. Kani, if your friend asks for advice on a sensitive topic, how would you approach it? Sensitive topic? Kuan, paminahon mo both side, tapos dara ka makatagog kuan. Advice. Pwede. Kani, if your friend was feeling left out or excluded, what would you do? Ako na lang. O, ikayo. Makalitaw palood sa ila, guys. Ay, siya na, siya nga nga batasan. Siya kay, wala man Siya ba siya ana eh. Kuha na siya. Si Angel, dili man. Okay, sa Angel. Kalama na kayong life Angel tanawa.
Sila magod kay classmate na sila. Social work. Kaya na sila, mga masuko na sila. Kani, if your friend was struggling with self-doubt or insecurity, how would you boost their confidence? Kasi takantahan na. Amo lang siya pasagdan. Charlotte lang. Nagkala mo na siya. Uy, pake. Di, oy? Ano, di? Saan man? Kon. Yung siya tama na gwapo kay ka, Ashley. How would you handle if you... Okay. How would you handle it if your friend disagreed with you on a sensitive topic? How? Hey, let's just respect each other's choice. If your friend was... Ano, friend B? Ano nang... About the society. Oy, pero wala mi sa mong friend circle of friends sa wala na itabo ha. Ay, tiyera, kay gamit Kanang taga kuwan sa ng jud. Kanang Uy, Taka problema na. mo po ano. Hala, magod siya. Ba't makaubo? makaubo no? How to... Wala po niya siya pag Miss Universe. ChatGPT daw. Hmm? ChatGPT. Ha? ChatGPT. Ay, okay lang. Wala na siya nag-isip mo ha? Kinsa? Yes, ha? Si Kwadja. Wala. Well, story. Tama, ba? Annoying. Annoying nagkikita ka. Biglang talay siya. Hello, we couldn't wait. Hala. And the things that do cross your mind, Wala mama. you better know. You Pero ang always certificate cross ni Kitty. mine. Magkatata. And I can honestly tell you that I've Just been did it. doing fine, but Te, ato ko sa Ching, wala ko sa balay. Ching-ching na. Hi, gang-gangers! Hi mga tower. Hi tower. Tingnan si Ching Ching gang Hi, na gang. pala yung magang. Kita naman si Ching Ching. Nagdala si Ching Ching? Adi, lihat niya. Gang, oh. Ang taga. Sorry na kumukosi. Gani, boring na ka no. Kabayo mo. Nag-order ko yung mata. Doon sa sa klase eh. Wala ko yung crush dito. Ang tsaka Pero ganun. ang tsaka na lagi mo sa Wala ko yung... Dito ma-motivate. Hindi ba ito sa kuya yung square sa notes? UM, magurot ko. Si GC, uy. Ay, CGC dito. Wala inspiration ito. Shit. Kuan. Nakita sa kong crush sa spamas. Pero mas gusto ko kuan. Pero crush. Pagka-chill ako, wala ko pang kasi mga balong ako, mga balong. Ay, pag ko na lang mo gwapo sa spamas guys. Kanang... Recommend daw mo Ma, crush. ma-recommend na kanang crush ka na ma. Kuhan dyan ko pag... Kanang gusto dyan ko muskwila ba? Sarap lang. Wala na eh. Ay, pwede po babae. Ay, Diyos. Nagkata. Oh, shit, sila. Shout out ako sa MC. Hi! Sorry. MC, kasi ka ni Ashley MC. MacLeod. MacLeod. Maklaw din yung kung pagbasa na. Okay. MacLeod yun eh. Hawi doon na sila gusto yan. Ito na yung tao. But we're Ano, admiring it. She's a very, very pretty. Oh, Maganda jud siya dahil. Gwapa jud kaayo. I mentioned ko si... I mentioned si MacLeod. Ay, kani. Ayun. What's your most delulu moment where you Uy, ako na truly eh. thought you were the main character Ay, in wala. his life, Wala ko ano. but you were just an NPC? Sa to lang, dilolo moment. Tilala ko to. Oh, di Dahil Siya na na. Dahil dala moments. Siyang gusto. Siya na nga, guys. Kuhan. Kaya niya, kasi sila katao. Yeah. Dili, pero, di mo ba? Oh, kay
Nilulumang ka na. Ang lain ang katunga ang person nga kinahanglan good kay kung kana-feel niya dito sa siya delusion niya katunga person kay ginutog yo na tawagan pud siya kano nga maging delusion. Ano ba kanang wala Tapos ko. dili dito tinuod. Mm. Dili siya sincere. Ano ni no? Tiya kung dapat magkusincere iya pa jud nang iso. Oh. Di ba? Ito, tinuod mo na Ano? tayo. Wala, ako nilulukay. Wala decision. Wala Abo. ay. Uy, ang music eh, pang ano, hala, lubat Ay. na ka eh. I would Malawak die, na, walang tao. I'd rather die than be Pagkuhan mo friends. mo. Suggest yung Kanta na lang music. Kanta ka ng karaoke dali. Sa karaoke. Kaan. Only reminds me of you. Unsa man na eh. Naku, ikatong kanta ni Nikki nga ginakanta ba? Alimot Ikaw? ko. Dili po to katong music. Did you like her in the morning? Really? Keeping tabs, the apartment we don't share. No. What's that? Pili ko, Jolly? lalalos yata. I can Lalalos. Lala last you. If your red flag was a perfume, what would it smell like? Ang buti ko fan ng perfume kay akong ano. Perfume ni Papa kataw. Mga lalaki. Yan yung perfume Ay, ni kani. Kwan. Do you believe in soulmates? Ah, si... Do you believe in Mathematics. soulmates? Ay, nayaman ko eh. Wala ko na lang sa... Cricket. Wala to, Kisa na? guys. Wala lang, humot lang to siya. Kisa na? Kay, bahuan biya ko ka ng panlalaki nga pahumot no. Humot lang. Oh, kani. Pero humot to yung ano, pahumot. Kani. Kuhan mo, choice your date. Oh, bro! Oh my God, pila nagdalaw? 6 or 3. Wala. Ah, Wala man nag... kani. What does healing actually look like for you right Now, now? you can... ay, katong ano, Healing? question, katong how to unlove somebody. How to Ana unlove? sila, you can't really do unlove someone. You can just get used to... Hi! May nalig... Laing ka na, may naman yun me. Ala, kalimot na ka sa salida to. Si Tony, mangguro to mga salida. Yeah. Ag si ano. You can't really unlove someone. Yeah. Isa mo nang pasabotan na. Wala kay love. Dili, katong salida ni Tony, bawag ni... Si Piolo Pascual ba to? Katong engineer siya to. Ay, architect. Oo. Ay, kani. Kay, Do you dahil na pala think, siya sa do you think love is a choice, a feeling, or a chemical glitch? Wow. a feeling? Yeah. Where? Do you think love is a choice? Ako sa kuha kay kuan, feeling jud siya. Feeling That siya is kayo, di your mo gud yung... feelings. How can you love Control. someone if it's not a choice? Di na Wala siya na dito. Dito na. Dili man na choice Eh. ang nana, diba? Dili man choice ang mag-love. Eh. Imo lang siya gi-love kay choice wala na kay wala na sa mga lalaki mar kana na lang imong gi-point siya na lang ako i-love ana. Well, dili na siya love. Unsa tawagan na? Wala ko gets. Hi, Palakay! Ay, sa- Kumusta, Palakay? Dapoy, Sige, isa na boy. Ay. Katong kuan. What is story? What is your Palakay, what is story, Palakay? It's been 2 years. Or Palakay, 3 what years. is story? 3 years na. Grade 11 ba ito niya giingon? Grade 11 na ba ito? Dito, boy. Grade 11. What is theory? Nakabalo ko ato. Oh, Ay, TikTok the- to eh. So, Palakay, what is It's theory? been 3 years or 2 years. Isang time question? What's a romantic gesture you secretly wish someone would do for you? Wala ka ginapa-experience. Yeah, ako po. Pa-experience po niya tanan Sa sa ako. comment. Wala ko lang. Mo nang dili ka magselo sa uban. Ka-experience mo sa imo. Ana good? Yeah. Kani. What's something your ex taught you, good or bad? Wala ko ex. Di na po ko mo. Uy, teenage. Last time. Pero ex lang yun to. Do you believe in Babush. closure? Do you believe in closure or it is a scam we tell ourselves we need? Kaso ko Depende. Dami mga misunderstanding. Wala. Pero if dili kailangan ano na It's an kuan sa ko. How do you know when it's time to actually leave someone you love? Well, if naubos na ang sarili. Ay,
if ka na wala Naubos na ka spark? na. What's the question? Kano? How? How do you know when it's time to actually leave someone you So, ginatag advantage na ko. Bitaw no. If Eh, paano ba? Or ka na wala na spark? Pwede ba na? ay dili uy. Dili Dili mo mo na na di mo siya. Good I-work eh. ninyo. What? Can you ever truly settle down if you've never been wild in love? Settle? Oh, settle down. Ano mag-settle down ko? College student ko man. Sige. Are, is emotional cheating worse than physical cheating? Ano Oh, nang emotional cheating? Karang kanang kuon. ginapafeel pa niya sa mga love ka pero dili. No, oh, ana, kanang murag mirroring na, ay kanang, duha ka mirror ang asa mo ba? Ana. Ano na mirroring? Ako kabuta ng mirroring method. Kanang, Ginabuhat, ano, ginabuhat buhat ni Mang ni Mang ginabuhat buhat. sa Okay. pero dili siya mirroring kay to mirror imong kabutapot. Ikaw na kaya kay ginapa. Ana ba? Mana emotional cheating. Well, kano, kasama na. Sinsa na si Worse Kuya than nila. physical cheating. Oh, siguro emotional cheating ang pinaka-worst. Yung ano, dili man gud ni wala man namon kay mabasean. Dili same sa physical cheating if you have evidence. Pero kay emotional cheating, pwede mo gud i-deny tanan. Yeah. Pero deep inside, sunday ko feel ko sa mga. Nanala ko gusto lain na nagod. What's a romantic red flag that people try to pass off as a green flag? Red flag that people try to pass off. Kuon! Kuon! Doon, uy! Cute. Nakalimot ko. Dagko kay ud kanang magkanang magpapakatutuog gud pero dili di ay to sila na good. Romantic red flag that people try to pass off as green. Green flag. Ay, kanang ano ako, oh. Dahil manggod ako na-experience kay princess treatment ba. Tapos, makita ka kanang mag-uyog mo. Kanang... Dili niya, kanang ginapasadanan niya ang babae ng magdiyok ba, ano mo. Tapos, kuha nilo, uy, nanakit ko sa kuon, kanang green flag na sa relationship. Nga, dili di Tapos yung ano, ginapasadan na kagdiyok. Gani. Bitaw No! Kani. Do you think people can fall in Kumara love ka ba more na- than once or is there just one Hindi ganun? siya ka-relate, eh. Gani, friends na lang di. Ay ano na lang. About crush na Crush na lang. Asa? Kawi na. Ang pen. Kuha ni mo? Wala. Asa lipin? Crush question. Crush lang ako. Aman. Di ko man ako tubalik mo. Wala lagi dali, oh. Ay, kani. Kani, Tet. What's the most embarrassing thing you've ever done because of a crush? Nagsimba. Dili mo to embarrassing. Memorable na. Ay. Hi, kay. Ayoko pag may Dili gani. Wala. Ay, embarrassing. Ay, na ako. Diba Ay, ko si Mama, kato na picture mo do. Embarrassed ko. Dili mo to embarrassing ko lang. Ka na, ba sa talaga na ka? Gani. Raka to! Oh, mga ito yung embarrassing moment. Okay, sa compose, raman po rin. Ano sa pabal? Kani, have you ever created an entire fake scenario or relationship in your head with your crush? Siya siya na nakadevelop. Yes. Kay Ashley ni, i-hot seat na ko niya si Ashley ron. Go. Template, wala ko'y crush. Go. Next question. Have you ever had a crush on someone completely off limits, like a teacher, friends, or siblings? Teacher, si Sir Magno. Shout out Sir Magno. Yes, ako po na. Ako ko. Sir Magno. Pero Ay, teacher siya. Teacher siya. Kinsa. na next question. Okay. What's your go-to flirting strategy and does it actually work? Ang padawag This doon shop. mo, guys. Mapadugdog sa notes. Ano na siya? Effective. Effective. Affective. Effective. Effective daw. Pero Okay, bakit guys. ano ka? Sila padugdugog no? Kapir, padugdugog. Pero, kilig-kilig naman. Pwede. Ipalaw sa ninyo ng Gani. please. Ikaw Ayaw. good, ikaw good. Suryante ka. Uy, yung sa ikaw. Good pag next question. Ikaw gani no. Gina. Go. Hit DM, please. Wala. Would you rather your crush know you like them? Huh? Would you rather know you? Would you rather Your crush know you like them or have a lifetime of wondering? Next question. Ah, okay. Ayan na.
Do you think having crush is a distraction or a way to stay Really, helpful? it's a way to Hopeful. feel happy. Yeah. Yeah. Ay, kanip. Have you ever been in love with someone you never actually spoke to? Oh. Naagod. Kasi na lang. Sige ni. Well, amot lang, like, hindi na ko ma-describe as in love by to or kay, amot lang, kasi feeling in my love. Ako kabalo sa feeling ano, so ako kabalo ko na, love ako na sa person. Kaya ako kabalo sa yung feeling. Oh, baby, Next question. Ay, kani. If your crush texted you right now, what would your first reaction be, honest? Moto, giret na yung Kani. Do Ay, you isa. stalk? Di ako kayo pag siya, good pag sa ng VM no, tapos masaya siya ng screenshot. Kabahan hindi ko alam. Una tayo pa, hello mo, naging nakalapong yun. Kasama ka niya. Tama, mga expose. Kani, do you stalk your crush on socials or are in you in a mystery era? Yes, I stalk them. Katong pa yung, katong ba? Nireply siya? Sa kami komenta Hindi niya. nila katong sa... Ito? Kadaw mo. Hmm? Sa account ko. Kato, wala. Gilike ka na No, okay, gilay ka rin. Kisa mo. Ay, wala. Pagdamura mo. Ay, kani, what's your crush persona? Bold flirt, quiet admirer, or calculated mystery? Gusto ko, kanang extrovert. Shed na Pero- san aking salamin. Nga na yung dating na. Nga na yun. Wow! Sige, kamo na lang tumag. Ganahan yung tabag sa mo. Kani, Next. do you think you actually like your crush or do you just like the way they make you feel? Both. Like mo yung appearance. Yes. So, bisit kayo makakuno kung like Very, very cutesy. Mayabong. Next question. Have you ever had a crush on someone who low-key gave you a ick but you ignore it? Yeah. Si Kuan, no? Si Kuan mo. Love ko. Uy! No! Wala. Basta na yung mama, guys. Here you go. Gay. What's your this crush had me in chokehold moment? So many ways? Changing your... Kanagakon ba? Yung mag-effort para lang Okay. Oo, katong nag-agit sa classroom nila. Sa una, wala lang moto. Miss na ko ang high school days. Nasig papansin. Lain na kayo pag may college, legit siya sa high school. One viewer na lang. Pwede mo balik. Ay, kani, challenge ta. Let's do a challenge. Mm. Let's do a challenge. Jika, Go, Gigi. ikaw first. Ano? Ikaw Kasi first. bakit ko? Give yourself 24 hours to send a casual or flirty message to your crush. Share what you sent. Ay, dapat ma-play tag truth or dare. Ay, sige, go. Go. Truth or dare. Or dare. Wala. Gino, uy. Go. Dili man na ito na makuha sa question. By number ha, kung saan ka number ang gusto ninyo. Sige. Number na ko? Ay, sige, number na lang. Give 5 mo nga, ikaw. My 7. 7. favorite. Okay, 3. I know. Eh, nabasa naman. Wala pa lagi na akong nabasa. Sige. 5, 7, 3. Okay, 5. No, una. Ikaw na, 5. The No Crush Talk Challenge. Kayo na ko na. Kayo na ko na. 7. The What If Text Challenge. Let's check na sa play pa. Hypothetical question like Sige, what we were if stuck scenario? on a desert Ang island, tanong what kasi, needs wala. would you bring? Yawad. Lula tayo viewer. Boring sila. Boring Dapat sila. interesting ni. Magkanta-kanta siya ito no. Sayo kong pagkasiyo. To me, Number 3. Magkanta-kanta ta. Secret admirer. Karang, iba tayo, dali. Pila na percent ano? Ay, lubot, tabalik ka eh. Nahulog. Let's sing one last time.
One last Huwag na dito. Pinako. Huwag naman kayo na. Luluin mo. mag-kanta. Name drop. Ay, name drop? Name drop ka? Name drop din ako si Kuan. Para kay Sige! Ayo. Jiko. Naiwan. Ay, pagpuyo mo nila. Jiko, guys. Now! Si Ashley na wala may partner sa mga Bigyan mo siya. Boy, basing gusto ka, Ay, boy. Korean challenge talas na. Ah, sige, I go. Okay, guys. 1, 2, Korean 3, challenge. go! Annyeong! Nanang. Ajushi! Ay, Ajushi! Chingu! Ay, Chingu yun! 얼마 시끄러. 얼마예요? 이거, Buldak eh, sa'yo. 얼마예요? 이거, 몰랐어. 몰랐어? Mula? 네, 몰랐어. 아, 시끄러. Buldak eh! 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Ani! 왜? 저기, Amolasо. 몰랐어. 몰라. Bola. 몰라? Yeah. 몰라? Yeah. 아, 시끄러. 어떻게 나? 아이, 진짜. Agu. 어떡해. Aigu, putet yan. 어떡해. Istorya, ano, sinemea. Shit, salamin niya. Salamin. Salamin niya. Salamin, aigu. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 나이랍니다. 아, 씨발. Ashiban. 아, 씨발하고. 시끄러. 진짜 몰라. 몰라. 몰랐어. 엄마 사랑해. Igo ko dyan mo comment. Sarap Comment yun. tayo. 아, 어떡해? 어떡하지? 어떡하지? 어디가? 어떡하지? 어디가? Ito sa Demon Hunter. Ay, sino ka na Demon Hunter? Wala kang pugko. Doon eh. Okay. Question. Ask question. Okay. My 제발. question for you is, would you rather, oh my, would you rather, isa sila ba, would you rather? Nel March. Hi, Nel March, bro. Ano na lang? What's up, bro? Gusto ko Ano lang, pick, ay, ano ka? Chocolate or milk? Ay, fast talk na, Kailan ka na? Ay, peanut. Fast talk to fast talk. Okay, pasto. Fast talk, walk or run? Wow. Bakit po? Fast talk ka. Boy, abundan. Oo, sa walk and run. Wala ka mauno. Hi, Nel March. Yung sana. Classmate niya ba? Russell. O, lagi nag-meet ng mga friends. Lagi nag-meet si Sophie, no? Yun ang usan lang. Sophia. Sophia, o, diga. Origo. Sinja Sophia. Guys, tanaw jud mo og head over heels. Kapo na siya. Masyad ka ng Lovely Runner ang I know. Sige, simutin mo. Ano na ang lovely Si na Ban. ni? Ay, gatay bilang. Ay, tama na ito. Itong paikon, babiyo yun. Soft drink. Dito siya dagon. Guni. Wala Oh, kang good transportation. Kasi ganito, daghan og bago ka na kay drama guys, ang Law and the City po na. Oh, nice. Bapoy lang po. Wala ka chemistry. Law and the City, Dili Dili mo Jungsok. lang tao ko. Di yung sukok si Koen mo gayong. Dili man kayo, wala man kay chemistry lang po. Lights out or light? Di wala kay chemistry kay ba ano nakabal na magutang na ay na si Ayu wala mo. Dili na ano wala na siya ka date, dating na si din ang sok. Pero okay siya. Sira din ni Ayo. Dating ba sila. Uy, pero wala lagoy
ko, nagbulag mo si Jenny o si V. Kung magbulag si Jenny o si V. Love or career? Both. Walay both ba? Bawal mag-both. Love or Love or career? career? And why na? And why are they like? Wala. Love or career Love. lang. Ay, ako kay career sa. Career ako, oh. Career sa. Kung ano, if Yeah. kanang nana kay career, I need to define na kung sa kanya. Wala naman sa Maslow hierarchy of needs. Dala pa ka maka, napasa to ka ang love. Ang first, ang say first? Sustainability. Kalimot ko. Sa masa, nana sa hierarchy of needs. Security and Security, katong, kalimot ko eh. Next. sexy or smart? Smart. Sunrise or sunset? Sunset. Sunset ako. Ano na ko'y Chico? Sa? Sala. Nasa cellphone akong video. About Ay, bukas ako. ayan. Sa nabutanan. As like this no more. You make me just Ay, like this. yun, ayaw mo, dili mo. Para up. You killing it, girl. 10 out of 10, you killing it, Kasi girl. itong Paris of your friend, no? Killing it, girl. Hindi naman. Bakit nga ba mahal kita? Di na, oh. Iba na dito. Kahit na may napansin ang Tanawa daw, pala pa yung set. 13. Wala pa. Wala pa.